Zoran Đinđić je jedan od najpoznatijih srpskih političara. Služio je kao predsjednik Demokratske stranke, gradonačelnik Beograda i premijer Srbije pre nego što je na njega izvršio atentat. Međutim, da li ste znali da je istovremeno u Srbiji postojao i drugi Zoran Đinđić? Sad ću da vam ga pokažem. Priča o drugom Zoranu Đinđiću se pojavila u izdanju Glasa javnosti od 30. aprila 2004. u tekstu Mihajla Medenice, kog ću vam pustiti u opisu snimka i pisanom izdanju na mom sajtu. Ovaj Zoran Đinđić izgleda ovako i sa poznatim Zoranom je u srodstvu preko pradede, pošto su im očevi braća od strica. Njih dvojica i ostali Đinđići su se najviše družili i sretali kao mali u, da kažem, prapostojbini porodice, selu preko Puce kod Prokuplja tokom 1970-ih. Ne znam kako se pravilno naglašava ime sela. Premijer Đinđić je bio malo stariji od svojih rođaka, a mlađi Zoran je rekao da se on nije previše igrao sa njima, već da je uvijek nosio neku knjigu koju bi čitao. Kao odrasli su obojice bili u Beogradu. Stari Zoran se bavio politikom, dok je mlađi radio u Luki Beograd. Prema mlađim Zoranu, iako su bili u istom gradu, njih dvojica nisu imali nikakvog kontakta, jer on nije hteo da se nameće starijem rođaku, niti da nešto potencira, a i vremenom su se odaljili tokom odrastanja. Takođe je rekao da se on lično nije uopšte mešao u politiku, ali da jeste bio demokrata po ubeđenju. Iako se nisu sretali, mlađi Zoran imao par zanimljivih situacija i nezgoda zbog svog imena. Sticajem okolnosti se broj telefona u Luki Beograd razlikovao samo na jednom mestu od broja direkcije Jula, pa su neki koji su tražili Julovce dobijali njega, koji bi nakon predstavljanja kao Zoran Đinđić dobio opaske od sagovornika da prestane da ih zeza ili su se u šali predstavljali kao na primjer Vuk Drašković. Kaže da su ga i saobraćajci začuđeno gledali nakon što bi ga zaustavili i pogledali dokumenta, ali da su ga često i puštali bez problema i za vreme Miloševića, što je on protumačio kao potencijalni tihi bojkot te vlasti. Naveo je situaciju koja se desila nakon Đinđićeve smrti, kada ga je jedna službenica pogledala i prebledila nakon što mu je videla ime. Prisustvovao je sahrani svog rođaka i bio je jako potresen njome. Neko vreme nakon toga je odlučio da uđe u politiku i kandidovao se za predsjednika mesnog odbora Demokratske stranke na Karaburmi. Za Glas javnosti je rekao da je neposredno posle atentata na svog rođaka bio revoltiran, ogorčen zbog svega što mu se dogodilo i da je zato prišao Demokratskoj stranci. Jednoglasno je odobran, ali ja nisam mogao da nađem ništa više o njemu, pa ne znam koliko je proveo na tom mestu, ni šta je sve radio. Sem ovog članka nisam našao ništa više o njemu, što verovatno znači da je nakon ovoga ponovo postao privatno lice.